सता जुलहज नूं लैके काजी शुरह दे वेड़े विच छोड़ के आए ने। आदे ने काजी शुरह मेरे निके निके शहजादे ने, इन्हां दा ख्याल रखी, इन्हां नूं मदीने विच पहुंचा देवीं। ये अब्बास दी भैन दी अमानत ही, इन्हां नूं मदीने पहुंचा दें। पुत्रा नाल प्यार करन वाले इमाम हुसैन दियां कुर्बानियां वे। हजरत इमाम हुसैन ने अपना अली असगर कुर्बान कर दिता, इमाम हुसैन ने अली अकबर कुर्बान कर दिता। अजीजा ने ग्रामी निके निके शहजादे ने काजी शुरह दे करने जदू सैयद मुस्लिम बिन अकील कूफे दियां गलियां विच दौड़दे पे ने। दुनिया दे जालम पिछे लगे हुए ने। जदू रात गुजरी के शाम दा वेला जदू होया है, एक बाजार दे विचों गुजरदे हजरत मुस्लिम बिन अकील जमीन ते बैठे ने। सामने एक औरत है जिदा नां तूआ है, ओ जदों दे कोल बैठे ने हजरत इमाम मुस्लिम ने अजीजा ने ग्रामी पानी मंगया है। हजरत तूआ जिहड़ी है बड़ी नेक औरत है, अहले बैत नाल प्यार करने वाली है। आदि ये तुसी कौन हो? क्या मैं परदेसी हां, मैनू पानी लिया के देवो। जदों तूआ अंदर गई है पानी लैके आई है। अजीजा ने ग्रामी पहला शहीद करबला दा कूफे दे विच शहीद होने लगा। शहादत सुन जरा, जदों अंदर गई है पानी लैके आई है। फिर तूआ पानी दा प्याला पैर लैके जदों आई है हजरत मुस्लिम बिन अकील ने पानी पीता है। फिर पानी लैके पानी पी लिया ते प्याला अंदर लैके चलिया गई ने। फिर जदों वापस आईया ने अपने पुत्र का इंतजार पिया कर रही ने। जिहड़ा यजीद दी फौज का सिपाही सी जिहदा नाम बिलाल सी, बिलाल जदों महापैर दरवाजे च बह के इंतजार भी कर दिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील नूं पानी पिलाया। जदों प्याला रख के आईया ने, जदों वीरों पैर आईया ने, हजरत मुस्लिम बिन अकील कल्ले बैठे हुए ने। बोल के आंदियां ने कौन है ते किथों दे रहने वाला है? सैयदजादे दी अखां विचों आंसू आ गए। आपने फरमाया मैं इमाम हुसैन दा वीर हां, मैं इमाम हुसैन दा वीर हां, मैं परदेसी हां। दुनिया दे जालमा मेरे हाथ ते बैत कीती है, लेकिन अज सब छोड़ के चले गए ने। अज रात रहन नूं जगह मिल जाएगी। तू अहले बैत नाल प्यार करने वाली औरत सी। आख्या आजा मेरे घर दे विच आजा सैयदजादा आके तेरे कदम लग गए, मेरा घर आबाद हो जाएगा। रात दा वेला जदों अंदर लै गया, अपना कमरा जिहड़ा अच्छा सजाया उहदे विच बिस्तर ला दिता है। इमाम अली मकाम दे वीर मुस्लिम बिन अकील नूं जदों पुछया पानी लैके आवां, पानी लैके आवां, खाना लैके आवां? मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया नहीं नहीं, बस मुसल्ला लिया के देवो। जदों मुसल्ला दिता लिया के अजीजा ने ग्रामी सैयदजादा सारी रात रब नूं राजी करदा रहा है। नफल पढ़ते रहे ने, कुरान की तलावत करते रहे ने। अद्धी रात दा वेला है, जदों अद्धी रात दा वेला है अजीजा ने ग्रामी ओ तूआ दा बेटा बिलाल आया। मां ने सिर चूमिया है। मां जरा जरा उस कमरे वाल जाती है। बिलाल पुछ के आता आगे अम्मा इस कमरे वाल की लैन जानी है? लेकिन ओ अहले बैत नाल प्यार करने वाली कसम पैदा करने वाले दी वीरो इत्थे सुन्नी शिया दा मुतालबा नहीं है। जिन्ना भी अहले बैत नाल उस वक्त प्यार किया या अज किया है, क़यामत तक हुसैन का साथ देते देने के वादे करते रहने। क़यामत वाले दिन हुसैन के नाल होणगे। जदों इतना मां तू सवाल किया, बिलाल पूछदा है अम्मा तुसी इस कमरे च बड़ा जांदियां हो? अम्मा ने बोल के आखिया आगे बिलाल पुत्रा अल्लाह का शुक्र अदा कर, सैयदजादा जिहड़ा है साडे घर अदर मुस्लिम बिन अकील आया है। उधर यजीद के सिपाही जिहड़े ने गलियां दे विच फिरदे पे ने कि नामुमकिन मिलेगा, पैसे मिले जाणगे। जदों इस लालच च दौड़दे पे ने 100 ऊंट दे लालच विच ये बिलाल तूआ दा बेटा बोल के आंदा अम्मा जी मैं वुजू करना चाहना। जिहड़ी लजपाल अली ने मस्जिद बनाई है उस मस्जिद के अंदर जाके 2 रकअत नफल पढ़ना वा। मां हाथ बन के आंदी है पुत्रा बहर ना जाती, रात दा वेला है। अम्मा मैं वादा करके जाना वा, मैं सोने अली दी मस्जिद जिहड़ी बनी है, जिहड़ी सोने अली ने अपने हत्थां नाल बनाई है, उस मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़ना वा। ये
دنیا دا ظالم سدھا یا جا کے ابن زیاد نو آندا ہے جڑا شکار تلاش پیا کرنا ہے وہ شکار تیرا میرے ویڑے دے وچ ادھر فجر دا ویلا آیا امام علی مقام دے ویر نے نماز پڑھی ہے عزیزان گرامی چار چفیرے گھوڑیاں دے ٹاپکاں دی آواز آئی ہے تلواراں کھڑکدیاں دی آواز آئی ہے میرے امام علی مقام نے جلدی حضرت مسلم بن عقیل نے جدوں عزیزان گرامی تلوار لئیے ڈال رہی ہے آواز دیتی ہے تو مینوں انج پیا لگدا کہ جی میں دنیا دے ظالم چاروں طرف آ گئے نے حضرت دعا نے جدو اتنی گل سنی ہے آکھیا ہے امام مسلم سے طرح دنیا دے ظالم کل ہاتھ بیعت کیتی ہے اج دشمن بن کے آ گئے نے تو قدماں تے ہاتھ رکھ دیتے نے عرض کر دی آقا میرے تے راضی رویا جے او تو چم چم رون لگ پیاں نے اے تو کون ہے جڑی سیدہ زینب کول قرآن پڑھ دی رہی ہے عزیزان گرامی جدو اتنی گل کیتی ہے حضرت مسلم بن عقیل نے سر تے ہاتھ رکھیا آکھیا میرا نانا راضی ہے میری اماں فاطمہ راضی ہے تو وفاداری دی حد مکا دیتی ہے میں تیرے تے راضی ہوں ایک روایت دے اندر ہوندا کہ گھر دے وچ جنگ شروع ہوئی ہے ایک روایت دے اندر ہوندا کہ امام علی مقام دے ویر حضرت مسلم بن عقیل نے آکھیا تو میں تیرے گھر دے وچ نہیں لڑنا تیرے گھر دی عزت کدھر پامال نہ ہو جائے حضرت مسلم بن عقیل نے عزیزان گرامی اج کر کے تلوار لئیے سید بہر نکلیا ہے ایک طریق دے اندر روایت دے اندر میں پڑھیا ہے بھائی 1000 بندہ حضرت امام حسین سے مقابلے میں آیا ہے کوئی آتا ہے 28,000 آیا ہے لیکن ریاض القدس دے اندر عزیزان گرامی میں پڑھیا ہے 1,56,000 بندہ امام حسین سے مقابلے میں آیا ہے یار مینوں دستے سے نا ایک بندہ تیرے پنڈ دا کھڑا ہوئے تے 2,000 انہوں مارن واسطے آ جائے اس تو وڈا ظلم کیڑا ہو سکتا ہے وہ حسین نے کیڑا جرم کیتا ہے تے نبیوں دے سلطان دا نواسا آگے اپنے نانا دی شریعت واسطے آن والا حضرت مسلم بن عقیل جدو تلوار لے کے باہر نکلے نے دنیا دے کتے تلوارہ لے کے باہر یزیدی کھڑے نے امام مسلم نے انہوں تلوارہ مار مار کے لینا دے وچ لا دیتا ہے لاشاں دے ٹیر لا دیتے نے دنیا دے ظالم تھک گئے نے حضرت مسلم بن عقیل دا اتے گھوڑا لاشاں دے نہیں چل رہا اتنی لاشاں ہو گئیاں نے انہاں دنیا دے ظالمان نے پھر فوج یزید کو منگائی ہے عبید اللہ ابن زیاد کو فوج منگائی ہے لیکن حیدر کرار دا پوترا پتر جیڑا ہے وہ شیرہ وانگو لڑدا پیا ہے تے ہیو یانے رہیو شرط سینان دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے تے لٹی جائے پمیں چوک حسین دی پر نان دا زندہ اسلام رہ جائے عزیزان گرامی انہاں دنیا دے ظالمان دا جدو تھلے بازار دے اندر واس نہیں چلیا سیدزادے نو شہید کرنے واسطے نہ طریقہ کی کرایا لڑایا ہے 3 طریقے دے وار کیتے نے اپنے دروازے بند کر دیتے دروازے بند کر کے تے چھتاں تے چڑھ گئے نے سب تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل نو تیر مار دے رہے نے جدو تیر ختم ہو گئے نے دنیا دے ظالمان نے پتھر مارنے شروع کر دیتے نے جدو پتھر چھتاں تو ختم ہو گئے کوفے دیاں بے حیا عورتاں نے اپنے ڈپٹے اتارے ہیں اپنے ڈپٹے اتار کے انہوں آگ لا کے عزیزان گرامی حضرت مسلم بن عقیل دے اتے سٹ دیاں رہیاں نے ایک دنیا دے ظالم نے حضرت مسلم بن عقیل دے چہرے تے تلوار ماری ہے آپ کا لب کٹیا گیا ہے آپ زمین تے گر گئے نے دنیا دے ظالم کٹے ہو کے ہاتھ پیچھے بن لینے عبید اللہ ابن زیاد دے دربار وچ لے گئے نے جدو عبید اللہ ابن زیاد دے دربار وچ لے گئے عزیزان گرامی سیدزادہ جدو فکر دے نال گیا ایک دنیا دا ظالم بول کے آندا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے گردن کیوں نہیں چکائی حضرت مسلم بن عقیل بول کے آندے نے دنیا دے ظالماں کدی سوچی نا اے گردن حسین دے رب دے سامنے چکن والی ہے کسے غیر دے سامنے نہیں چک سکدے عزیزان گرامی پھر دنیا دے ظالم حضرت مسلم بن عقیل نو چھت لے گئے نے جدو شہید کر لگے نے
عزیزان گرامی جدو شہید کرنے لگے نے حضرت مسلم بن عقیل بول کے آدھے نے دنیا دے ظالماں مینوں شہید تے کر دینے لیکن میری آخری آرزو پوری کر دے سب تو پہلے تے میں امام حسین نو خط لکھیا ہے میرے امام حسین دا پیغام پہنچا دے وہ کہ کوفے دے حالات بگڑ گئے نے کوفے دے حالات بگڑ گئے نے کوفے نال حسین دے نال بیٹیاں بھی ہون گیاں دیاں بھی ہون گیاں بہناں بھی ہون گیاں جنہاں دیاں گھر وچ بہناں نے انہاں نوں درد ہوے گا کہ بہناں دی شان کی ہوندی ہے بیٹیاں دی شان کی ہوندی ہے عزیزان گرامی پھر فرمایا جدو مینوں شہید کر دے وہ دنیا دے ظالموں میرے کپڑے اتارے آ جنا تیسری میری آرزو ہے وے میرے نکے نکے بچے نے میرے بچیاں نو مدینے وچ پہنچا دے وے آ جے اے نکے نکے پردیسی بچے نے ایک دی عمر 8 سال ہے تے ایک دی عمر 10 سال ہے عزیزان گرامی تیرا میرا بچہ ہوئے گھر دی چھت سے رات نو نہیں جا سکتا تیرا میرا بچہ بازار وچ نہیں جا سکتا پر میری امام علی مقام دا خاندان وے اپنے نانا دے دین واسطے قربانیاں دے رہے ہیں جدو حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کیتا ہے سر دنیا دے ظالماں نے کلم کیتا تڑ زمین تے سٹے آئے اور سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد دے دفتر وچ لے گئے نے عزیزان گرامی کیویں کیویں درد بیان کراں ادھروں قاضی شرے اٹھے آئے کوفے دے بازاراں وچ آوازاں آ رہی نے حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نے حسین دا ویر شہید ہو گیا آگے قاضی شرے نکیاں نکیاں بچیاں نو اٹھایا ہے جدا باپ دنیا تو ڈر جاوے رب کعبہ دی قسم جوہان جڑے نے اپنے باپ دی قبر تے جاندے نے قبرستان دا راہ مل لیندے نے جس بیٹی دا باپ دنیا تو ڈر جاوے